Sige. Uy, si Dok. Ano yung giinom na? Ayaw lagi dira ba? Is? Dara. Sige daw, be. Sige daw. Asa daw? Sige daw. Ano sa to? Asang A? U. Asa A? S. A daw, be. A. B. C. D. E. Oh. Ayaw lagi. Dili man ing anak. Good nak. Uy. Dara Dili lagi nga na. Kanina lang ang simuhang kwan be. Yung kuranan. Dara. Pag-sit down. Sit down sa yung kuranan. No. Sige. A. B. C. Kane, unsa man ni? What is this letter? Abi.